Hello students, welcome back to our YouTube channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ class 7ৰ ইংলিছৰ lesson nung 2 যেটো আমাৰ poem আছে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। poemটোৰ নাম আছিল The Quarrel। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে Who is the poet of the poem The Quarrel? Answer Eleanor Farjeon is the poet of the poem The Quarrel. Next, whom did the sister quarrel with? Answer to hobo. The sister quarrel with her brother in the poem. Next question, what was the reason of the quarrel? Answer, the reason of the quarrel was unknown. Reason to jona nasile. Eku karone nasile kajia hoar bina karonate hihotor majot kajiar sristi hoisil. Next question, what did the brother say at first? Answer, the brother said at first that he was right. Brother jone ki koisile moi huddha boli koisile. Last number question, why did the brother say that the afternoon turned black? Bhayek jone abeli tu kiyo kola hoi goisil boli koisil. Answer, the brother said that we hated each other and stopped talking, so the afternoon turned black. Bhayek jone koisil je আমি ইজনে হিজনক বেয়া পোৱা হৈ গৈছিলো কথা পতা বন্ধ কৰি দিছিলো হয়তো হেইভাবে আমাৰ আবেলিটো কলা হৈ গৈছিল মানে আমাৰ আবেলিটো বেয়া হৈ গৈছিল হেতু বুজাব বিচাৰিছে নেক্সট how did the quarrel come to an end কোৱেশ্চনটোত কি হৈছে কাজিয়াখন যেহেতু সৃষ্টি হৈছে কোনো কাৰণ নোহোৱা এখন কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল এই কাজিয়াখন কেনেদৰে শেষ হ'ল আনসাৰ Suddenly, the brother decided to make up with his sister. He walked up to her and patted her on her back and said he was wrong. In this way, the quarrel came to an end. Lahe lahe aru bhayek joneu realize korile je aru hobo aru kiman kajia korim hoine ami amar majot jikhini bhul bujabuji hol bhabile bhayek jone thik koru boli bhabile to he karone bhonik joni usorle gol aru kole hobo dia পিঠিত হাত থৈ কলে হ'ব দিয়া মই ভুল আছিল তাৰ পাছত তেনেকে কোৱাৰ পাছত কাজিয়াখন সমাপ্ত হৈছিল Find out some rhyming words from the poem. Brother another, about out, slight right, strong wrong, black back আৰু night আৰু right এইকেইটা হৈছে rhyming word ভিডিওটি ইমানতে শেষ হৈছে Thank you